David Blaine only has na Tom Jason O'Malley, part 1. Tissue. And cut! Tissue. Gamitan natin. Tissue. Walang sulat. Wala sulat. Sige. Ballpen. 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 Sulatan ko. Apa. Sinusulat kaibigan. Yan. Yan. Tom. Nilagay niya Tom, ha? Tom on. Yan, Tom yung nilagay. Tom, alright. Kailangan fold ko. Fold. Yan. Lighter. Lighter. Sinindi. Papahita. Huwag nyo gagayahin to mga bata. Exclusive for adults only. Don't do this at home. O, tama. Don't do this Yan. at home, ha? Look. Sindihan. Yeah. 1, Hindi ko. 2. Alright. Basa. Okay. Sinindihan ko. Ayun. Sindihan. Sindihan. Ililipat ko sa braso ko yung pangalan na nakasulat. Yan. Basa na. Hindi niya kaya. Inabo. Abo. Yan. Inabo na. Ito na. 1, 2. Ready. Yan. Director's cut. 1, 2. Yun, no? Tom. Kitang-kita. Yeah. Tom. Pwede. Is Kitang-kita. that magic? Pwede. Magic 101. Nabasa na Yossi ko. Yeah. Yun. Yun ang magic. Okay.